मनोरंजन विथ रंजन यूट्यूब चैनल के आपण मान को समस्त को स्वागत जन नमस्कार करुचे। जय श्री राम। धंडामुंडा गाँव हूँ गोटे कलाकार गाँ आ से 1942 मसीहार रामलीला क्रमागत भाव चली रही है। आर से आमर गाँव अनेक मान्यगण्य व्यक्ति भाई माने अंशग्रहण करी रामलीला के समृद्ध करिछन। आ से भितर जड़े कलाकार होचन श्रीजुक्त प्रेमचंद भाई, आमर स्नेहर बुलू भाई, बुलू आज्ञा। से हाईस्कूल रे शिक्षकता करुथिले भी अभिनय प्रति उत्सर्गीकृत भावना रही आर से अभिनय करिछन। तामर संगे आज किसी दुखर सुखर कथबार्ता हेमा आओ तांकर बाबद रे आमे किसी जानमा आपण माने ताओ देखी करी मतामत देवे। धन्यवाद। जय श्री राम। भाई वो हाँ आमर गाँव तो रामलीला 1942 है। हाँ हाँ जे तु पहला क्या पाठ करलु रामलीला थी? भाई मुई इंद्रजीत बाहर थी। अच्छा पहला हाँ आर पहला करी हाँ तापर कॉलेज नु पढ़ा साड़ी आसला पर तेरु जिते बेले चाकरी बाकरी मोर आरंभ है सेनु रामलीला रे मुई मिसली हाँ सदा 69 आड़। अच्छा हाँ 69 साल आड़ के मुई मिसली। पहला पहला तो एटा सब माने पट करी नहीं हुए से लगे प्रमोद साहू के मोर प्रमोटर रखी थी। अच्छा जुगिनी पहले से माने भेल केन पासरी हेवा काना हेवा बोले से सुर कर दूसरे माने देखुले प्रम्पटिंग करूले मुई भी सब भल कर देखी ताकरे 2-3 बरस से प्रम्पटिंग कले। तो आमे जेन रामलीलाटा जेन आरंभ कलु आगर जेन रामलीला करूले से टिके माने टिके परिवर्तन हो गला। हाँ परिवर्तन हो गला बोले कौन है आग गीत गाउले गीत गाई सारा पर जेन से कथबार्ता जेन बार्ता से जिनिसटा बहुत कम होतला प्राय ठिया ठिया होतले आरो से जेन से गीतर भावटा प्रकाश करवा लगी उभय भीतर जेन कथबार्ता जेन बार्ता से जिनिसटा नहीं होते आमे सेटा मूल कलु डायलॉगटा आओ नुआ नुआ गीत माने भी लगा हुआ। अच्छा हाँ जैसे नुआ गीत गोटे हो तो काना लगा हला जे नुआ गीत जेनटा लगा हला पदे सेतुरो। हाँ अयोध्या लोक मान को विदाय मागुछन राम वनवास बेल के रे बन मलय पवन जाऊछि मु तुमको छाड़ी जाऊछि मु तुमको छाड़ी कुहू कुहू ताने न गाए कोइली कुहू कुहू ताने न गाए कोइली चाऊ डाले डाले उड़ी जाऊ डाले डाले उड़ी शेष पत्रा। हाँ
বহি যা মলয় দেই যা হরস বহি যা মলয় দেই যা হরস গাও সর্বে শুভ গান গাও সর্বে শুভ গান অশুভ শুভ রে পরিণত হেউ অশুভ শুভ রে পরিণত হেউ আজি মোর শেষ দিন আজি মোর শেষ দিন আজি মোর শেষ দিন हाँ ठीक ठीक বনে দিয়ে দিন না গাবার এতলে কণ্ঠ পুরানে আছে केटा बा भाई वो হ্যাঁ जे तू जतला राम बाहरुतलु ହଁ लक्ष्मण और सीता के बाहरुतले ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାହାରୁଥିଲା ରାମ ଇଏ ଶ୍ରୀରାମ हाँ ଶ୍ରୀରାମ ଥାନାପତି हाँ আর পহেলা ବାହାରିଥିଲା ପଞ୍ଚା ଥାନାପତି अच्छा अच्छा हाँ 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 ପଞ୍ଚା ଥାନାପତି ବାହାରିଥିଲା ତ ସେ ସୀତାମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ମାନେ ଆର୍ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚା ଥାନାପତି ପରେ ପରେ ମୋତିରାମ ବାହାରୁ हाँ हाँ अच्छा आमर तो सदाशिव रामलीला होते ହଁ ସଦାଶିବ ରାମଲୀଳା से सदाशिव रामलीला रू ହଁ राम पाटर ହଁ केन गीत गुटे पदे अधे हो কারুণ্য করন্তি রাম সীতা গুণ গুণী কেণে ছাড়ি গলু মোর প্রাণর মিতণী আসু কি লাগো কাহি পাই লুচিছু নবীনাগো খর যে নিশ্বাস মোর মৃগ মারিয়াণী খরে আসি দেখু কিনা জনক দুলণী দ্বারে রহি গো দ্বারে রহি গো চন্দ্রমুখ অଳପ দেখাই গো ठीक 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 अच्छा केते बरस बागे राम पाठ कलु भाई वो মুই কলি 6 বরস তারপরে ট্রেনিং ফিরিকি ফিরি গए हाँ हाँ भी रामपाट चलला हाँ हाँ से भीतर मुई जेन ट्रेनिंग 2 बरस जेन तेली मिल के सिटी ट्रेनिंग दतरे जा बाहर गला हाँ हाँ আমি আসলি যেন লাগে তার বহি পত্র ধরে দেলা দেখ না বুয়া তুই এটা পাইলু মুই না পারে राम पाठ जिते वर्ष भी करिछु মুই होए से भितरे माने रामलीला उपरे হ্যাঁ माने अति मजा क्या घटना काना घटी छे গৌড় মানে যেন বাহার বে हाँ हाँ হ্যাঁ हाँ গৌড় মানে যেন বাহার বে সেমানকর সে তাকর যেন গৌড় বাড়ি নৃত্য हाँ তারপরে আর তার মানে যেন সে বিভিন্ন সম্বলপুরী গীত গুদা গাই করে যেন সে নৃত্য এটা সব রামলীলার বাহারে আজ রিসে হ্যাঁ তো সেটা গোটে প্রকার মজা হଉ मजा मजा होतला হয় তো ଏ ରାମଲୀଳାର କଥା ଗୋଟେ ମୋର ସର ହଉଛେ हाँ ଥରେ କାଣା ହେଲା ଏଇଟା ରାମ ବନବାସ ହେବାର ଦିନ हाँ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ କହି ଆସିଲା ଯ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ କହିଦେବ ବୋଇଲା ଦଶରଥ ଅଛନ୍ ଆରୁ କୈକେୟୀ ବି ଅଛନ୍ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଦେବେ ଆମକୁ ଆସିଲା ଜଣେ ଡାକି
बेलगे आम ग्रीन रे था तो हर बार माड़े काଣା कले मुझे धुन सर के पासरी दे आर लखन बाहर राम श्री राम जे थानापति से धुन सर धरी मुई हर बार माड़े धुन सर के छाड़ी दी सादा हिसाब रे पले आसनी जे से जगह रे से कई कई काଣା बोल छे जानचो हाँ गीत रे इटा जे तमर बापा जेन सत्य करथिले से सत्य रक्षा माने करबार के पड़वा आर काଣା बोल छो बोले हाँ मुई सत्य रक्षा करू बोले हंदा जे तमर धुन सर के छियो काଣା इटा गीत रे मन कने धुन सर माने वर्तमान जेन जेनेरेशन अछन हाँ इमानकर कला के नहीं करी हाँ इमानकर लगे तु काना मेसेज ते देबो तो जेन पिला माने भी अंशग्रहण करबे से माने पूरा तार माने से भितर मजी जीवार कथा पान बागिर मिसी जीवार कथा आउ से माने कोनोसी पारिश्रमिक कि आर काଣା এই सब जिनिस माने सब चिंता न करवार कथा आ पूरा पूरी शुद्ध विशुद्ध मनोरंजन एवं निजर गोटे आत्मिक तृप्ति इटा रखले खूब सुंदर हेबा हाँ तो आमर पिला माने भी हेन्ता के जे पैसा मुहा नहीं सिखे हेन्ता से समस्त भल पिला नहीं से बोल आर समाने बढ़िया भविष्य रे अभिनय करि पारबे वगैरह मुई आशा लागु हाँ पूरा बहुत बढ़िया कथा एटा जेहेतु आमे अछु गाइड करवाल तोर बिहा बेल के हाँ सेनो रामलीला करबार हला हाँ हाँ बिहा सरी गला और तु राम बाहरी तुलु हाँ बाहर जे चलिए केंता लागला गोटे दूसरा उत्साह सेटा जानलो कि नहीं मोर काका एटा काଣା बोलुची रेजर गोटे केंटन वाइन की भद्र भद्र है पका बाहर राम संगे संगे राति रात भद्र रह देनी और संगे संगे राम पारवा एटा पहला बार तुला एटा ये सीता बाहर तुला ये पंचा थानापति खूब बढ़िया है बिहा सरी गला परे राम भरा हला हाँ तार आरो जन सगड़ गाड़ी थी हाँ बीरो हलिया हाँ बीर हलिया आर से आसुचु गुंडू फल से चौका गोटे कान किला पड़ी गला हाँ चौकाटे पड़ी गला भुआसन देगी नहीं देला तोल के केड़े से तो प्रॉम्प्टा भाभी दे उया लोग ही देले नहीं हिटी पड़ती था सेते बेला गाड़ी बाजो करा है बाकी ने हाँ मोटर थी ब्याह है यूं बोले बोल के नहीं 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 गाड़ी थी जमा गाड़ी रे तार गोटे दूसरा मजा मैंने 15-20 गाड़ी जीती 74 साल तोर बिहा सरी गला परे हाँ जेन राम बाहरलु हाँ तोर ससुर घर गाँ रो लोक माने काना कहूतिले बहुत बढ़िया समस्त प्रशंसा करदाना देख रे से बर्फीला बाहर के राम ऐसे घा के तो फेमस है गली सेटा जेन चुने के दिने के समस्त मत जानी गले आरो रूल करला भितरे हाँ माने जेते बेले विश्वामित्र संगे राम लखन जायसन हाँ सेठानु बड़ राम रो चरित्र आरंभ हेसी नी हाँ 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 सेनु रावण के मारी करी अभिषेक हला तक हाँ केन जगहटा गोटे भल लागेबो मते जन लखन संगे जन भेट पड़सन राम सीता पठे देसन हाँ हाँ से माया मृग के मारला सब परे ए समय गोटे गीतर पदे उदे हो तो केंडा सीता माने मृग मारी करी पन्न कुटीर के आसला बेल के हाँ सीता चोरी हो जाइए हाँ हाँ से समय रे राम जेन गीत माने गाई छन हाँ से समय रे तुई जेन गायला गीत माने हाँ से भीतर जेन गीतर गो पदे द्विपद हो तो हाँ ଏହା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କନ୍ଧରେ ନେଇ ଦେଲେ ମୃଗଭାର ଜାଇଣ ପ୍ରବେଶ ଦୁହେଁ ହେଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଦୂରୁ ଅନାଇଲେ ଯେ
ଦିଶୁଛି ପନକୁଟି ୟା ଦୁଆରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯାଇ ଡାକନ୍ତି ଗଜଳ ଘେନି ଆସ ବଇ ଦେହି କନକ ମୃଗକୁ ଗୋ ଶରଧା ଥିଲୁ କରି ମାରି ଆଣି ଅଛି ଆସି ଦେଖ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲଗା ହେଇଛି ହଁ ହେ ସମୟରେ ହଁ ଆଉଟ୍ର ବି ଗୀତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଗୁଥିଲା ହେ ମାରି ଆଣି ଦେଇଛେ ମୃଗୁଣୀ ହଁ ଏଟା ପଦେ ହଉ ତ ହଁ। ହଁ ମାରି ଆଣି ଦେଇଛି ମୃଗୁଣୀ ଗୋ ଆସ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମାରି ଆଣି ଦେଇଛି ମୃଗୁଣୀ ଗୋ ଆସ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ କନକ ବରଣୀ করে জল ঝরি ঘেনি গো আস জনক নন্দিনী আমার গাঁ রামলীলার বিশেষত্ব ହଁ কাଣା টিকে ফিল করিছু ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଇଲେ ତାର ମାନେ ସେ ଅନ୍ୟ ଆଖାପାଖା ଯେନ୍ ସବୁ ଗାଁର ଯେନ୍ ରାମଲୀଳା ହଉଥିଲା ହଁ ସେମାନଙ୍କର ଠାନୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରହୁଥିଲା আচ্ছা ଆମର ଭାଷା ଆମର ଗୀତ হুম ଆମର ଅଭିନୟ হুম ଆମର ଯେନ୍ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ হুম হ্যাঁ কিংবা যেন সাজসজ্জা সেটা সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା এই রামলীলাকে ছাড়ি করি ହଁ অন্য কেন ড্রামা নাটকরে রোল করিছু ହଁ ହଁ ଡ୍ରାମା ମାନଙ୍କ ମୁଇଁ ସବୁ ପାଠ କରିଛେ ଯେତେ ଦଶରଥ ଗୁରୁ মুই ଆଉଥିଲେ ଆରୁ ବରଷକେ ବରଷ ପ୍ରାୟ ତାର ମାନେ ଆମର ଗାଁରେ ସବୁ সোর করত কাঁ কাঁ থি ମାନେ ନାଟ କରାହଉଥିଲା মুই ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିରେ ମୁଇଁ ପହେଲା କରି ଡ୍ରାମାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଜମିଦାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଠ କରିଥିଲି আচ্ছা মোর সুনন্দর বা সুরু দাদাকে দিয়া হয়েছিল সে পাঠ হ্যাঁ হ্যাঁ যে নাই বলিকি কহি নে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ তো সেথেলে কেন্তা করছি বলিকি দেখ তো রায়পুর পলিগলা তো সে লোকটা যেতবেলে পলেগলা রিহার্সাল কে भी नहीं আসি 2-3 দিন আছে নাট হবার লাগি কেন্তা করা যাসি বে সে দশরথ গুরু দেখো তো বুলু বাবু তুমি পারবো কাই যে बोले यार मत कहले जैसा कि सब देखली यार हेबा आज्ञा कांजन हेला 2-3 दिन भितरे माने से फीमेल पार्ट गुटे जमीदार जन अच्छे माणिक जोड़ी रो হ্যাঁ माणिक जोड़ी जमीदार की है से जमीदार स्त्री से तार पार्ट करती आ जमीदार बाहर तिले दशरथ नायक হ্যাঁ पहला এ মানিক যোড়ি তারপরে এই কাଣା আর গোটে হয়েছিল তুই আর শ্রীরাম মামা माणिक जोड़ी জগন্নাথ আর বলভদ্র বাহারিছিল हैं তুই আর শ্রীরাম মামা हाँ জগন্নাথ আর বলভদ্র বাহারিছিল হেটা এইটা হচ্ছে চন্দ্রালুণী চণ্ডালুনি হ্যাঁ হয় ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୋଲି ବୁଝୁଥିଲି ଚନ୍ଦାଳୁଣୀ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଇଁ ବାହାରିଥିଲି ବଳରାମ ହଁ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ବାହାରିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ତ ଏନ୍ତା ପ୍ରାୟ ତାର ମାନେ ଅନେକ ନାଟରେ ହଁ ମତେ ହିରୋ ପାଠ ଦିଆ ହେବା ହଁ ନହେଲେ ତ ଆର୍ କେନ୍ରେ ଏନ୍ତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପାରେ ମୁଇଁ ଭିଲିଆନ୍ ପାଠ କରିଥିଲି ହଁ ଭିଲିଆନ୍ ବୋଇଲେ ତାର ମାନେ ଯେନ୍ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଯେନ୍ ମହାଦେବ ବାବା ଯେନ୍ ପାଠଟା କରିଛନ୍ ହଁ ସେ ପାଠ କରିଥିଲି ହଁ হ্যাঁ ଆମ ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଶିଖି କରି ଅନେକ ନାଟ କରିଛୁ ହଁ ସେ ନିଜର ନିଜର ଭିତରୁ କେନ୍ଟା କେନ୍ ନାଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନାଁ ଦ ନିଜର ଭିତରେ ଶିଖିଲାଟା ବୋଇଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ ହଁ କରି ରାମ ରାଜ୍ୟ হ্যাঁ ସେଥିରେ ଦୁର୍ମୁଖ ପାଠ କରିଥିଲି ହଁ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତଚର ରାମ ରାଜ୍ୟ ବନେ କେତେ ଥର ହେଇଛି ଆମର ଗାଁରେ କେତେ ଦିନଟା ସେଟା ହଉଛି ଆମର ପହେଲା ବାଗିଟା ଲାଗୁଛି হ্যাঁ ଆରୁ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ରହେ ଥରେ ସୋମନାଥ ଆଜ୍ଞା ବି ରାମ ବାହାରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଆରୁ କୁମ୍ଭାରୀର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବି ବର୍ଷେ ରାମ ହେଟା ବାହାରିଥିଲେ ଯେନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଚକ୍ରୀ ହଁ ଚକ୍ରୀ 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 ନାଟରେ ମୁଇଁ ବାହାରିଥିଲି ବବୁରୁ ବାହନ ହଁ ତ ସବୁ ନାଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତାର ମାନେ ମୋତେ ହିରୋ ହଁ ପାର୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ହୁଁ, ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ଅଫିସର ଗୋଟେ ହୁଁ, ସେ ଆସିକିରି ତାର ମାନେ ଶିଖେଇଥିଲେ ହୁଁ, ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ତାର ମାନେ ତମେ ପଦଚାରଣ କରବ ହଁ, କେନ୍ତା କରି ଡାଇଲଗ୍ କହିବ ହୁଁ, କେନ୍ତା କରି ତାର ମାନେ ସେ କଣ୍ଠସ୍ୱର କେନ୍ ଜାଗାରେ କମ୍ ହେବା ବେଶୀ ହେବା କାଣା ହେବା ବହୁତ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ବଢ଼ିଆ କରି ସେ ହଁ, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର କେ ବେଶୀ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ସେ ହଁ, ତ ମୋତେ ଏଇଟା ଶିଖାନ୍ ହୁଁ, ମୋତେ ଶିଖଉଥିଲେ ବୋଲିକି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ ଆର୍ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ମୋର ଡାଇଲଗ୍ ମାନେ କହେ ଏ ତମର ବାକି ଲୋକ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜାଗାରେ ନାଇଁ ରହିବାର କଥା ଏ ସମୟରେ ମୋତି ଭାଇ ବି ଥିଲା ବୋଲିକି ସେ କହିଲା ବଡ଼ ମଜାର ନାଟେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାଁ ତମେ ଗୋଟେ କେନ୍ ଉଞ୍ଜା ଟାଉନ୍କେ ପଳେଇ ଯାଇଥି ତ ଉଞ୍ଜା ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ତମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳାକାରଟେ ହେଇଛି ଏଠାନେ କାଣା ସେ ସୁଯୋଗ ଅଛି କହିଥିଲି ସେ ହଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଭୋଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ହେଲା ତାଙ୍କଠାନୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ ସେ ଅନେକ କିଛି କହିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମকে ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।